अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है वीकली हाइलाइट्स बहजत जिलानी के साथ। प्रोग्राम के लिए मुंतखब रिपोर्टों की एक सौती झलक। It's difficult to say. I think یہ کہنا مشکل ہے. میرے خیال میں ہم نے پچھلے اشرے میں پاکستان سے خود کو واضح طور پر دور کر لیا ہے اور پاکستان اب چین کے سائے تلے آ گیا ہے. آپ جانتی ہیں چین پاکستان کا حامی رہا ہے، جو میرے خیال میں چین کے عالمی عزائم سے مطابقت رکھتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے قریب ہو وہ امریکہ کے قریب نہ ہو. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے حالیہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ایسا کیا ہوا کہ ایک وقت کے حلیف ایک دوسرے سے دور ہونے لگے؟ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار اسے کیسے دیکھتے اور بیان کرتے ہیں، تفصیل پیش کریں گے. یہ درخت امریکہ جاپان دوستی کی علامت ہیں. 1910 میں جاپان نے 2000 چیری کے درخت واشنگٹن بھیجے، لیکن کیڑا لگنے کی وجہ سے انہیں جلا کر ضائع کر دیا گیا. پھر 1912 میں مختلف اقسام کے 3020 چیری کے درخت جاپان سے امریکی دارالحکومت بھیجے گئے، جن میں سے 2 درخت آج بھی اپنی اصل حالت میں یہاں موجود ہیں. جی ہاں، موسم بہار کے آتے ہی خوبصورت رنگوں کے پھول اور شگوفے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو رنگین کر دیتے ہیں. ان کی خوبصورتی ہمیں لبھاتی ہے اور یہی حال ہے چیری کے شگوفوں کا، جن کا ہلکا گلابی رنگ بہت بھلا لگتا ہے. تو آج چیری بلاسم کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. پروگرام کی پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کے بعد حالات کشیدہ ہیں. کالعدم تحریک طالبان یعنی TTP نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور رمضان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. TTP مارچ میں مجموعی طور پر دہشت گردی کی 39 کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے. یہ حملے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، چترال، پشاور، محمد ایجنسی، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، لکی مربت، ٹانک اور درہ آدم خیل میں کیے گئے. ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد TTP کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کارروائیوں میں تیزی سے اضافہ متوقع تھا. پاکستان میں اکثر کالعدم تنظیمیں ماہ رمضان کے احترام میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں کمی لاتی ہیں، لیکن تحریک طالبان پاکستان نے اپنے تازہ پیغام میں اپنی کارروائیوں میں شدت لانے کو کہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے نئے خدشات کے بارے میں جانتے ہیں سیکیورٹی امور کے ایک ماہر کامران بخاری سے. ان سے بات کر رہے ہیں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں میں پاکستانی فوج کے 2 افسروں سمیت 9 اہلکار ہلاک ہوئے. کالعدم تحریک طالبان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور رمضان کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے پاکستان میں سیکیورٹی کے نئے خدشات کے بارے میں بات کرتے ہیں. کامران، ایک طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے غیر یقینی کسی کیفیت ہے، دوسری جانب TTP کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ اپنی کارروائیاں رمضان کے مہینے میں بھی تیز کریں گے. اس اعلان کا تعلق کیا سیاسی افراتفری سے ہے یا اور بھی وجوہات ہیں آپ کی نظر میں اس کی؟ جی اسد، دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں، تب سے TTP کی جو کارروائیوں میں تیزی آئی ہے وہ امبولڈن ہوئے ہیں. اس کا جو ہے وہ خدشہ بہت سارے لوگوں نے بشمول مائی سیلف، ہم نے جو ہی حکومت آئی تھی اس وقت جو ہے ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی کہ بھئی دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں ہوگی اور TTP جو ہے وہ پاکستان میں کارروائی نہیں کرے گی، چاہے بے شک تعلقات افغان طالبان اور اسلام آباد کے درمیان قریب ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی کارروائی چل رہی تھی، اب ان کی کارروائی کو اور سپیس ملنے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ پوری طریقے سے جو پاکستان میں سیاسی معاشرتی اور جو اپنا معیشت کا جو حال ہے، جو عدم استحکام ہے، اس کا بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو جو سیاسی ماحول اس وقت پاکستان میں ہے اور جس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت بیان بازی کر رہی ہیں، کیا کوئی ایسا خدشہ تو نہیں کہ عسکریت پسند گروہ جو ہیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ TTP؟ جی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ جو امریکہ کے خلاف کنسپریسی کا جو چارج ہے، جو انہوں نے یہ کنسپریسی تھیوری کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو وہ تو یہ تو ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا TTP کو ایک
छक्का मारने के लिए गेंद बना के पेश कर दी है, क्योंकि यही चीजें तो टीटीपी कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है ये सब पिट्ठू है, अमेरिका यहाँ पे जो ना राज करता है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ये उनकी कार्रवाइयों के लिए मजीद स्पेस क्रिएट करेगी। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है इकदाम किया है। कानून एक चीज अभी हम अगर हाल में देखते हैं तो तालिबान के जो हुकूमत संभालने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की एक जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि टीटीपी के कम से कम 6000 अफगान दहशतगर्द जो हैं वो अफगान सरजमीन पे मौजूद हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीक़ों से अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के रहनुमा से मुज़ाकरात भी करता रहा है, कबायली जिरगों के ज़रिए भी कोशिश की गई है। इतलात जो रहीं पिछले दिनों में मीडिया में कि तालिबान के मुतालबात को मानते हुए हुकूमत ने तहरीक के कुछ लोगों को रिहा भी किया। तो क्या कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है? अभी तक कोई चीज़ समझ आती है कि आगे किस तरह से शेप अप होगी? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये जो रिहाइयाँ की गई थी, जिनकी खबरें मुझ तक भी पहुंची थी, तो कितने लोग रिहा किए गए थे, कौन लोग, वो तो डिटेल जो है कोई सही तरीके से पता नहीं है। लेकिन ये जो इक़दाम इमरान खान की हुकूमत ने किए थे, इसकी मतलब इसके बाद वो मजीद एम्बोल्डन हो रहे हैं। मतलब उसके जवाब में हमने मतलब कोई वो गिव एंड टेक जिसको कहते हैं कि अच्छा अगर आपके बंदे रिहा कर देते हैं तो फिर आप जो है अपने बातचीत के मेज पे आए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें, अगर आपकी कोई जायज मांगे हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो है उल्टा हुआ है कि उनकी कार्रवाइयों में, उनकी दहशतगर्दी में मजीद तेजी आई है। सिर्फ उनके मुज़ाकरात जो हैं वो शेप अप नहीं हो रहे और दूसरी तरफ कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। कामरान बुखारी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। आप वीकली हाइलाइट्स सुन रहे हैं। गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अमरीकी जंगी मिशंस की क़यादत करने वाले साबिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मिलन ने वॉइस ऑफ अमेरिका की मोना काजिम शाह से खुसूसी इंटरव्यू में रूस यूक्रेन की जंग के अलावा अफगानिस्तान और अलकायदा समेत कई अहम मौज़ूआत पर बात की। एक सवाल के जवाब में कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में कुछ ममालिक रूस के साथ कारोबार करते नजर आते हैं, जबकि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी पाबंदियों के जरिए उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या रूस के खिलाफ पाबंदियां मौसर साबित हो सकती हैं? रिटायर्ड एडमिरल माइक मिलन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। Actually, as far as sanctions are concerned, I've been surprised they have kicked in as hard as they have, as quickly as they have. जहां तक ताज़ीरात का ताल्लुक है तो दरअसल जिस तेजी और सख्ती से उन्हें नाफिज किया गया है, मैं इस पर हैरान हूँ। तमाम अलामतों से जाहिर होता है कि इन पाबंदियों से मजीद दबाव पड़ेगा। मैं जानता हूं कि सदर बाइडेन ने यूरोपीय रहनुमाओं से बात की ताकि इसको यकीनी बनाया जा सके कि वो उन पाबंदियों पर कायम रहें, और दूसरा ये कि वो पाबंदियों में इजाफा करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये कब होगा, लेकिन जब ये जंग खत्म होगी तो रूस एक मुख्तलिफ मुल्क होगा। मेरे ख्याल में पुतिन आलमी तौर पर तनहा रह जाएंगे और यकीनी तौर पर इक्तिसादी नुक्ता नजर से रूस पर हर पहलू से नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यूरोप अपने तवानाई के शोबे की तंजीम नौ के बगैर आगे बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं लगता कि हम जर्मनी को कुदरती गैस का निस्फ फराहम करने वाले रूस के पास वापस जा सकते हैं। Russia providing half of the natural gas to Germany, for example. जहां तक नो फ्लाई जोन का मामला है, नेटो और अमेरिका इसके निफाज में हिचकिचा क्यों रहे हैं? This is something that fascinates me. यूक्रेनियों ने जिस तादाद में हेलीकॉप्टर और तैयारे मार गिराए हैं, उसने मुझे मुतासिर किया है। कहा जा सकता है कि इस वक्त तकरीबन एक डिफेक्टो नो फ्लाई जोन मौजूद है। मैंने आज सुबह एक खबर पढ़ी जिसके मुताबिक बुनियादी तौर पर रूसी हेलीकॉप्टर इंतहाई कंट्रोल वाली जगहों पर ही परवाज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप नो फ्लाई जोन नाफिज करते हैं तो आपको अपने तैयारों की हिफाजत के लिए रूस के अंदर मौजूद फिजाई दिफाई निजाम को खत्म करना होगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये जंगी अमल बन जाता है। और मैं समझता हूं कि हमारे मकासद की फहरिस्त में अव्वलीन बात इसको यकीनी बनाना है कि हम किसी तीसरी जंग अजीम को ना छेड़ दें। Recently Afghanistan banned Voice of America. अफगानिस्तान ने वॉइस ऑफ अमेरिका, DW और BBC पर पाबंदी लगा दी है। आपके ख्याल में क्या दुनिया की तवज्जो अब यूक्रेन पर है और अफगानिस्तान कहीं पीछे चला गया है? और क्या तालिबान पहले से ज्यादा सख्तगीर हो गए हैं? Was this expected? What's your take on that? My thoughts on that are the Taliban. इस पर मैं ये कहूंगा कि तालिबान ही रहेंगे। ये उसी पर यकीन रखते हैं। ये वैसे ही हैं जैसे मुल्क से फरार होते वक्त थे और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रहेंगे। सवाल ये है कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, आया वो उसमें वाकई हुकूमत चला सकते हैं, मुल्क चला सकते हैं?
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اصول ہیں، خاص طور پر خواتین اور تعلیم وغیرہ کے حوالے سے، طالبان انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ملک کے اندر اور نہ ہی عالمی سطح پر۔ Internally in the country, much less globally. تو امریکہ 20 سال تک وہاں رہا، مگر القاعدہ آج بھی ایک خطرہ ہے۔ جب امریکہ 20 سال تک القاعدہ سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں موجود تھا تو پھر اس وقت یہ خطرہ کیوں ہے؟ For 20 years. Well, I think obviously it's going to be more difficult tracking the threat. میرے خیال میں اس وقت خطرے کا پتہ لگانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا اس وقت تھا جب ہم وہاں موجود تھے، خاص طور پر اگر القاعدہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ میں نے ہی بنیادی طور پر کہا تھا کہ افغانستان سے ہمارے انخلا کا وقت آ گیا ہے۔ 20 سال ایک طویل مدت ہے اور میں نے صدر بائیڈن کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ ہم القاعدہ کے خطرے سے آگاہ ہیں اور مشکلات کے باوجود ہم اب زیادہ جدید سہولتوں کے ساتھ اس کو تلاش کرنے کے قابل ہیں۔ القاعدہ اب بھی ایک خطرہ ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں کہیں کم۔ But still capable of doing that. جب آپ وہاں تھے تو آپ نے پاکستان پر طالبان کے سب سے مہلک دھڑے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے کا الزام لگایا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں کابل پر قبضے میں پاکستان کا کوئی کردار ہے؟ In the fall of Kabul. They didn't do much to stop it, for sure. انہوں نے یقینی طور پر انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب میں نے شہادت دی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ بنیادی طور پر ISI پاکستان کی فوج کی ہی ذیلی شاخ ہے، اس کے ایک دہائی بعد بھی ISI بہت فعال تھی اور مجھے اب بھی یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کے درمیان روابط موجود ہیں۔ میرے خیال میں ISI نے دونوں طرف سے کردار ادا کیا اور اسی طرح فوجی قیادت نے بھی۔ آپ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے درمیان خارجہ تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Well, it's difficult to say. I think یہ کہنا مشکل ہے۔ میرے خیال میں ہم نے پچھلے عشرے میں پاکستان سے خود کو واضح طور پر دور کر لیا ہے اور پاکستان اب چین کے سائے تلے آ گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں چین پاکستان کا حامی رہا ہے، جو میرے خیال میں چین کے عالمی عزائم سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے قریب ہو وہ امریکہ کے قریب نہ ہو، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ کچھ عرصے تناؤ کا شکار رہے گا۔ I think it will be tense for quite some time. یہ تھے سابق امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں گفتگو کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس بہجت چلانے کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ اردو کا ہفتہ وار ڈیجیٹل شو عین مطابق خواتین کی صحت، تعلیم اور معاشرتی مسائل پر مبنی ان اہم موضوعات پر گفتگو جنہیں بے خبری، لا علمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میزبان ہے ندا سمیر۔ دیکھیے عین مطابق پاکستان میں ہر پیر کی رات 9 اور بھارت میں 9:30 وائس آف امریکہ اردو کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور سے دیکھیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ چاہتی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی مدد درکار ہے، لیکن وہ اپنی خودداری کی وجہ سے تقاضا نہیں کرتے، مانگ نہیں سکتے۔ پھر ایسی بہت سی تنظیمیں اور ادارے ہیں جن کے توسط سے ہم ایسے لوگوں کی کسی حد تک خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک عام سی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء بری طرح ضائع ہو جاتی ہیں جو کسی کے بھی کام آ سکتی ہے، اور ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو پھینکنے کی بجائے کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ غور کیجیے گا میری اس چھوٹی سی بات پہ۔ تو آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال تقریباً 40% تک خوراک بغیر کھائے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی نے خوراک کے ضیاع کی نگرانی کا ایک نظام تیار کیا جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس نظام کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ریستورانوں نے بڑے پیمانے پر کھانے کو ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں عمران جدون سے سنیے۔ قدرتی وسائل کی دفاعی کونسل کے مطابق امریکہ میں تیار کی جانے والی 40% کے قریب خوراک بغیر کھائے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر کو بہت بڑے گڑھوں میں دفن کر دیا جاتا ہے جنہیں لینڈ فل کہتے ہیں، جہاں یہ بڑی مقدار میں میتھین گیس پیدا کرتا ہے۔ اس عالمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی نے خوراک کے ضیاع کی نگرانی کا ایک نظام وضع کیا ہے جو مصنوعی ذہانت سے ریسٹورانٹ میں شیفز کو یہ ناپنے میں مدد دیتا ہے کہ ان کے کچنز میں کتنی مقدار میں کھانا ضائع ہو رہا ہے۔
We outfit the waste bin. हम कचरे का एक डब्बा नस्ब करते हैं जिसके नीचे वजन करने वाला पैमाना और ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं, और जब भी कोई चीज इसमें डाली जाती है हम इसकी तस्वीर खींच लेते हैं और हमारा तस्वीर की शनाख्त करने वाला मसनूई ज़हानत का एल्गोरिदम फौरन पता लगा लेता है कि कितना खाना फेंका जा रहा है। ये एदाद शुमार फौरी तौर पर एक डैशबोर्ड पर शेयर किए जाते हैं ताकि खानसामा देख ले कि कोई मसला तो पैदा नहीं हो रहा। Say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday. मिसाल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि आप हर मंगल की सुबह 10 किलो टमाटर जाया कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका सलाद का बफे जुम्मे को बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता क्योंकि लोगों को लजीज खानों की तलब होती है, इसलिए आपका बहुत सा सलाद कचरे में फेंक दिया जाता है। इस किस्म की इत्तलाआत से शेफ खाना जाया किए जाने को कम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक उसे महफूज रख सकते हैं और मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। दुनिया में कोई खानसामा ऐसा नहीं जो कचरे में फेंकने के लिए खाना पकाता हो। So what their technology is able to do, तो रेस्टोरेंट के नुक्ता नज़र से ये टेक्नोलॉजी मसनूई ज़हानत के जरिए उन्हें बताती है कि वो पेश की अंदाजा लगा लें कि खाने की कितनी मकदार तैयार करनी है। right amount of food. रेस्टोरेंट को ये मशीन खरीदनी नहीं पड़ती बल्कि उन्हें मशीन से मौसूल होने वाली इत्तलाआत की माहाना फीस देना पड़ती है। कंपनी का कहना है कि सन 2019 में इसके आगाज के बाद से यूरोप में तकरीबन 100 रेस्टोरेंट्स को खिदमत फराहम की गई हैं और खाने के ज़या और पैसे को बचाया गया है। We saved about 200,000 to 300,000 kilos. हमने अब तक तकरीबन 2 से 3 लाख किलो खाना जाया होने से बचाया है, जिसकी मालियत 12 से 18 लाख डॉलर बनती है। So far. कंपनी चाहती है कि अमेरिका की मार्केट तक इस मंसूबे को फैलाया जाए और उसे उम्मीद है कि एक दिन सनती किचन से खुराक का ज़या मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जूली ताबू के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन में चेरी ब्लॉसम यानी चेरी के शगुफे खिलने के 110 साल मुकम्मल हुए। चेरी ब्लॉसम जो न सिर्फ मौसम बहार के आगाज की अलामत है बल्कि एक बैनुल अक़वामी सियाहती मकाम की तश्कील और अमेरिका जापान ताल्लुकात की याद दहानी भी है। नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल गुलाबी शगुफों से लदे दरख्तों की जानिब 15 लाख से ज्यादा मद्दाहों को मुतवज्जे करता है। टोक्यो के मेयर योकियो ओसाकी ने 1912 में तकरीबन 3000 चेरी के पौधे मुल्क के दारुल हुकूमत को तोहफे में दिए थे। यहाँ वाशिंगटन में फेस्टिवल की सदर डियाना मेयू ने कहा कि इस साल पहले से कहीं ज्यादा ये त्योहार इतना अहम क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि ये बहार और तजदीद और नई शुरुआत के एहसास के बारे में है। चेरी के फूलों का इंतजार करना एक तवील अरसे से जापानी रिवायत है। नाजुक फूल मौसम बहार के आगाज की अलामत है और तकरीबन 1 हफ्ता तक खिले रहते हैं और जापानियों के उस अकीदे की अक्कासी करते हैं कि वो जिंदगी की आर्जी नौयत और तजदीद के अक्कास है। नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक चेरी ब्लॉसम का मौसम अपने उरूज पर समझा जाता है जब टाइडल बेसिन के इर्द गिर्द 70% फूल खिल जाएं। इस साल वो मामूल से 10 रोज कबल 21 मार्च को अपने अरूज पर थे। नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाशिंगटन में 2 साल से जारी कोविड पाबंदियों से बाहर आने की निशानदही करता है। इन पाबंदियों ने बड़े इज्तिमात को रोक दिया था। इस साल के मंसूबों का ऐलान करते हुए एक हालिया तकरीब के दौरान वाशिंगटन की मेयर मोरेल बाउजर ने कहा कि हम चाहते हैं कि वाशिंगटन डीसी कौम के लिए मौसम बहार का चेहरा बने और अब मुझे कहने दीजिए कि डीसी खुल गया है। जिंदगी मामूल पर आने के बाद इन फूलों को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में वाशिंगटन का रुख करते हैं। वहीं पे गई हमारी साथी फायजा बुखारी सिंपली अमेरिका के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने। वो क्या बताती है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। 2 साल के इंतजार के बाद वाशिंगटन में बिल आखिर वो रौनक लौट आई है जो यहाँ बहार की उम्मीद से मंसूब है और जिसका हर साल यहाँ बहुत शिद्दत से इंतजार किया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आवाम इसे देखने से महरूम रहे। मैं बात कर रही हूँ चेरी ब्लॉसम्स की। ये वाशिंगटन के नेशनल मॉल के करीब वाक़ टाइडल बेसन है जहाँ ताहद्दे नजर चेरी के 3000 से ज्यादा दरख्तों पर खिलते हुए गुलाबी फूल बहार की नवीद दे रहे हैं। Over 1 million people that come every single year. हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग चेरी के फूलों से लुत्फानंदोज होने आते हैं। वाशिंगटन की मेहमान नवाजी की सनत से मुंसलिक मुआशी असरात के एतबार से देखा जाए तो दर हकीकत ये फेस्टिवल इस सीजन का आगाज करता है। तो हमारे नुक्ता नजर से शायकीन की यहाँ आमद और उनकी खरीदारी के नतीजे में मिलने वाली मुआशी फवाइद के लिहाज से ये बहुत अहम है। हमें अपने दारुल हुकूमत में मुकामी शायकीन के लुत्फ अंदोज होने से तो खुशी होती ही है, लेकिन वाशिंगटन को बैनुल अक़वामी
मकामी मार्केट के सामने पेश करने की एक मौके के लिहाज से भी ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता है। ये दरख्त अमेरिका जापान दोस्ती की अलामत है। 1910 में जापान ने 2000 चेरी के दरख्त वाशिंगटन भेजे, लेकिन कीड़ा लगने की वजह से उन्हें जलाकर जाया कर दिया गया। फिर 1912 में मुख्तलिफ अक़साम के 3020 चेरी के दरख्त जापान से अमरीकी दारुल हुकूमत भेजे गए, जिनमें से 2 दरख्त आज भी अपनी असल हालत में यहाँ मौजूद हैं। वाशिंगटन में चेरी के दरख्तों पर शगुफे फूटने को एक बाकायदा फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई रिवायती इवेंट्स का एहतमाम होता है, जैसे चेरी ब्लॉसम वर्चुअल रन, पतंगबाजी, परेड, म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस, स्टॉल्स और इख्तितामी आतिशबाजी वगैरह। घरों में बैठकर लाइव ब्लूम कैम के जरिए भी इन चेरी ब्लॉसम्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में कई पार्क्स में भी ये दरख्त लगाए गए हैं, ताकि टाइडल बेसिन पर उनकी बहार देखने के लिए आने वालों के रश को कुछ कम किया जा सके। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये दरख्त बहुत नाजुक हैं। वाशिंगटन में पानी की सतह में इजाफे, मकामी माहौल और इंसानों के पहुंचाए नुकसान की वजह से यहाँ बमुश्किल चंद ही दरख्त अपनी असल हालत में मौजूद हैं, और हर साल यहाँ तकरीबन 90 दरख्तों को तब्दील करना पड़ता है। तो आप भी इनके साथ सेल्फी जरूर बनाएं, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर। I live in New York, Long Island. मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहती हूँ और यहाँ सिर्फ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आई हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे। यहाँ आप सिर्फ फूल ही नहीं देख रहे, बल्कि आपके पीछे थॉमस जेफरसन मेमोरियल है। इसके अलावा और सुदूर की यादगारें भी हैं। एक तरह से आप डीसी को एक मुकम्मल अंदाज से महसूस कर सकते हैं। चेरी जापान का कौमी दरख्त है, जिसे उम्मीद से मंसूब किया जाता है। इस साल यहाँ वाशिंगटन में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को कोविड की तवील बंदिशों के बाद नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। अब हमारी टीम भी इन चेरी ब्लॉसम्स के साए में पिकनिक मनाएगी। हमें ये बताइए कि आप मौसम बहार को किस तरह मनाते हैं। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बेहजा जिलानी को वीकली हाइलाइट्स पॉडकास्ट खत्म करने की इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा।